kawasian dat minsusudoy kumadi ko kikiawi i makino mo di boros di kinoringan itman kuporomo kumadi ko dot makadit iti nampoot boros di kinoringan di man kuporomo di tinga it isoot retan pinggukuro to ko ng mangano dit kaposiyon sinto buwang di kinoringan si saralong dat it kawasyon di kinoringan dito nga aiso igisom di kawasyon di kinoringan ituhan it kinoringan minangano dit karaton daton isyo may karaton na poderi nga mantadi daton o minanak paralan kumadaton sehingga inapay iman to poderi nga sabagay ka iso iralan ni Tuhan Yesus dan ita kumadaton. Imi nangaganti ito ko kinusa diti o minapay Tuhan Yesus diri nga iso anuon daton imatan daton inapay Tuhan Yesus nga ralan keselamatan kumadaton kikiawi. Inapay oros ikinoringan diri nga iso ot kasih karunia it aso giso dokumat setiap datulog. Imelalui di Tuhan Yesus toko minan pabanaro o minan toko onuo minan toko pingkakato minan toko retay dot ikusay o mitongonduk sito guang di kinoringan isyo pinopo lepas taton mantan di karaton melalui di roh di kinoringan itu Tuhan Yesus nasusuk toko kumembago sito guang do minan toko iwaguay mantan di kuasa di kinoringan sira ko dot arat sito guang do nga minanto ko imwaguay o minanto ko takay daralan supaya ino pay kuposyon to ko diti nga kano to ko sito guang di kinoringan ino po kinoringan diri nga ikinoringan di bapanar ko o siyanan kumat insanan itulun dit wala pundot nakasala nga minantakay do kinoringan daralan. Tapi natin sanan ina po itulun dit nakoduso dit nga ay no oralan dot mangano dit kasanangan di kaposyon daw na pengompus maka wala diri oralan orang sana dot kinoringan da penggukura itulun dit arat iti dot gumuli kumimbago kumag kinoringan ngan garetan lagi siti dot penggukuro to ko dot sumuni om gumuli manganu di keselamatan dinita di kinoringan secara percuma kumadaten kikiawi si saralom dot Yohanes 3 ayat 5 ayat 3 om 5 nin moros kumadaten ina pay keselamatan diri nga ahanu to ko seradot o susuk to ko kumimbago si duwe dot serat toko dot tumanod toko di kinoringan. Kemudian po sitinga si saralom dot kesa para rasul 4 ayat 12 ina pay keselamatan diri nga anu toko melalui di Tuhan Yesus. Om aiso atulun da kadapat dot berusaha untuk dot menganu di keselamatan diri. Ina pay katulung nga si saralom de Yohanes 16 ayat 8 ina pa itulun dit bertobat diri nga hasil dat pekerjaan mantadi Roh Kudus om okoniko itulun sendiri at misingano di keselamatan ina pa seterus na pinatengsanan nga ukuro keselamatan di gulung nga ano to ko saralom dot Kisah Para Rasul 2 ayat 37 om 38 demi nomorus kumadaton ina pay pertobatan diri nga berlaku lebih magulo om tumanod nono it tulun di menerima di baptisan it isaralom si duwe irat ko Tuhan Yesus si saralom dot Rom pasal 2 ayat 4 minomorus kumimbago ina pay pertobatan diri nga pekerjaan di kinoringan
sisaralom ditulun. Nah itu napo pertobatan dari nga akan waro seradot inapo itulun dari nga kepasara di keposiondo kumahit kinoringan. Tapi dahil sana itino di pinapelo kumadaton bahwa itino po keselamatan diting hanya melalui Tuhan Yesus. Ay sesuai. Imatanto ko kumimbago Yakobus 2 ayat 17, ayat 22, 24. Ina po iman perbuatan diri nga pimpatay. Ay sono po perbuatan toko diri nga ang percaya toko no po di Tuhan Yesus ang ato ko tumano di Tuhan Yesus nga ay say ikaselamatan daton. Mesti waro kepercayaan toko ang perbuatan toko. Seperti mana yang aku baru salam ayat Alkitab pinapelo kumaraton iman tanpa perbuatan na padiri nga apatay. Nga itinomos kurang toko bahwa ina po Tuhan Yesus nga sering kali demanak katon de peluang untuk keselamatan. Ina po seterusnya itong pinay nga Efesus 1 ayat 7. O penting di ayat iti elan toko kukuro itulun do kanun do keselamatan. Jaminan na po na keselamatan diri nga kita kuman itulun di bertobat, i menyesal di kinasalahan do, o man pabanaro, o man suci ay di kinoringan. Bagi daton it pabanaro ko nagirasa na pingkukuro ikinoringan do manak keselamatan. Nga ako rin manan to ko iginawa to ko do menyesal o manak papatak ikaposyon to ko kuman kinoringan o baru na di kinoringan mengiwago di kaposyon daton. Nang pinaitin sanan, ayat iti pinapelo kumaraton na pagkukuro itulong da waro panglaman da kanun keselamatan sintahuang di kinoringan. Jadi, ilan to ko, inapay keselamatan da masati din na ditinga, o buko itulong da bumaros da itinapay keselamatan ditinga, o bulit ako unwon dengan kumarajat dengan pagbuat ako din, perbuatan ako din awasi ka. Bumutulun-tulun mo para sa nagkeri. Serada pagbuat ako din, perbuatan din awasi nga, asalamat ako pa. Apakah iya madar di pinitisanan? Dimatanda ko iso ayat sempurna kagayo kasi di kinoringan. Yohanes 3 ayat 16. Pinapelo kumadaton, karena begitu besar ka, karena iradiri kagayo di kasi di kinoringan, kumad tulun, kumati pumugunan, sehingga ay sanan na panaton ditinga ay sengit apatay o binasa nga kano takodit kaposyon di pengompus. Kukuro ikaselamatan diri dot war di dino sin kaposyon na tulun. Si saralon dot 2 Korintus 5 ayat 23 pinapelo kumadaton inapay tulun nga minantakay da kinoringan dot peluang untuk pempasi sin pumugunan dito. Ang ato ko tinakanda peluang di kinoringan, sudah tentu dan ato ko asa peluang daton kan eh. Tetapi oleh karena minanta ko takay di kinoringan da peluang, maka ayat itu pinapelo kumaraton itulun tinakan di kinoringan da peluang sehingga kanu da keselamatan. Kanu da keposyon dit pengompus. Kebesoy komentadiri nga si Salom 1 Tesalonika 4 ayat 3 onom turu pinapelo kumadaton ikinoringan minangilaw din sanan itulun supaya inapoy ikaposyon daw dari nga aborisi. Pingkumura ko mo yun di aborisi diti. Irad ka ikumot di nakuturan, nasasamuan. Nga manta ko dari ono ayriyo manta ko suciyay, manta ko berisiyay. Mumugunat ako din sabun pon si dok umut supaya serana ko dot ososyan ta koy kumut diri nga ino koy kumut diri nga porisi teto kita daton pegada gi keposyon to ko nanto ko lowo di kinoringan untuk dato mengiwago di keposyon sinto buang to. Tapi natin sana pinapelo ko madaton ino koy keselamatan dat tulun do masati din dari tinga oporolu do manto ko terimo. Oleh sebab pentadiri pengkukura ikinoringan dot mengintong di keposyon di setiap itu loh. Si saralom dot 1 Tesalonika 5 ayat 23 pinapelo kumadaton
ikinoringan mengiwagu ikeposion iginawa daton ikoyuan daton. Jadi wartolu perkara det elan to ikinoringan mengiwagu ingwaguan ikinoringan ro daton ingwaguan daton ikinoringan iginawa daton ikoyuan daton mandi kinoringan ingwaguan. Secara lomdot Galatia 5 ayat 22 23 binomoros kumadaton bahwa ikinoringan menghasilkan tuah doro. Secara lom di keposion itu lun itu manudo. Irino po roh dit awasi deringa irino iro dit waro sebagai keposion dit bisa itu lun. Ino po iro dari tembinay nga abing sianan abing sianan kumat setiap patulun waro o kadamayan, waro o kasabaran, waro o kemurahan, waro o usian kumat nuno po awayan salo na keposian do, waro kesetiaan tumano di Tuhan Yesus temen kita daw waro lagi kewasian sera na kaksoro dat pingkukura ikinoringan dat tumano minamimpin do isalong na keposian. Di na pay kukuson dit buah ro di situ di tinga pingkukuro itulun dan motorin mo di Tuhan Yesus si saralam di keposion do mengenai do pingkukuro mengurus di keposion do sendiri. Tapi natin sanan elan to ko bahwa ino po gama di kinoringan dan menelamat itulun di tinga nang sana di kinoringan. Sera itulun don nakaluso dot sinalimpunan di pumugunan nga nang nilan di kinoringan na kukura iran sana do abi Tuhan Yesus nagi paralan do menak keselamatan. Tapi neto sanan mirat ko inawayan to ko pingkukuro to ko itulun di nakaluso rumikot kumag kinoringan ngawaro diri kesimpulan di pelajaran toko gitu. Karena pada situ dia ina pay kumeso nanu toko di pelajaran di tinga pingka. Sera itu lundot gumuli kumag kinoringan nga ino mengakui ataupun dot papasara di keposion do makiampun ke kumag kinoringan tumong kiat di keposion nang pembangunan. Ina pay kumodua nga ensanan itulun dit menerima di Tuhan Yesus dari nga iran ko Tuhan Yesus sebagai ko juru selamat nga kano na isa jaminan dan pengompus. Ina pay jaminan dari nga kaposiyon dit misen kalele atau ko ilan iti dulu kakomoyon sempurna kole dit misen kalele dit. Nga eropian to ko ilo serado katanod to ko di kinaringan da bulik sila surga. Ikatulun na pa nga, ina pa itulun din, nakatobat diri nga, nasusu may bago si Dwe. Amwara iso proses irinetandot penyucian ataupun pengiwaguan di mising kelele tumaguang sintoguang di kinoringan di keposian do. Ina pa kapat isitinga keposian di pengumpus nga kita nandaton desera dot paguli ikinoringan isuang magunan dito. Pinaitin sanan harap po dot ino po inokoromo i pelajaran dito iso it pengalaman dot menganu do keselamatan nga waro pipiro isangat penting dot aporlu toko. Ako madiko osoro kikiawi it na pelajaran toko di diri. Nga ingin nakudot pepetakan sid keposian daton makikinamo di pelajaran dito. Kumaysa na pa nga inapay kasih di kinaringan nga luar biasa. Inapay kasih di Tuhan Yesus diri kumani tulun di berdosa nga luar biasa. Kumani setiap itu loh. Kedua na pa nga inapay keselamatan di tinga nita kumani tulun isay na po dengan iman o percaya kumani kinaringan. Ina pa seterus dito binay nga perlu manto ko soro melalui di Tuhan Yesus binanto ko kebenaran
o minanto ko retay do tanak-tanak do. Ina pa'y kapat isitidinga melalui ni Roh Tuhan Yesus, melalui ni Roh Kudus, nasusot ako may bago, o minanto ko imo buhay. Ina pa'y kalimo isitidinga seradot pengiyon to ko, nga pengiyon to ko si Tuguang di Kilaringan, nga kano to ko na isa ibahagian, dinitak ikinaringan, ikapastian, na bahwa ina pa'y kaselamatan dari nga iso ipangalaman kumari setiap itulun di mapanan mo tumanod do. Percaya ko, sera na orang ko pati pelajaran dito, nga ortian di ko nakukuro itulun luar pengalaman si saralong do keselamatan si Tuguang di Tuhan Yesus. Terima kasih.